हाय हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। आपण मैंने बहुत भलर थे आम बहुत भलर अच्छु। आजिका ब्लॉग को आपण मन स्वागत करुच्ची मु ज्योत्सना एक्सप्रेस। चलतु देखा आजिकार ब्लॉग टी स्टार्ट करिया। सकाळु सकाळु आमर टिफिन रेडी हो साराणी। आजिका टिफिन टा कौन? हाँ आजिका टिफिन टा कौन? झीर भेज रोल। आजिकार टिफिन टा है भेज रोल। देखिया चलतु छुआ आमर केते खुशी अच्छी। हे आमर उठिकिनी हेटा बसी स्कूल जी बोले बाहर लानी है केते खुशी। आज तोर भेज रोल सहीटा मत काली कही कि सरप्राइज। हाँ तो चापुड़ अभाव तो सक्स पदार पड़ी। तू कौन बोलो? डालमा अंडा बरा। से पान बलिया मुड़ी दौनु जीव मारदे लभ खंडे। हे आ गोटे आसला तार टिफिन टा होनी केतरा देल तीनटा देल ना। केमिति बागा हो देखु। टिके कम पड़ा सक्स पड़ा तापर एटा बंधा कोबी रे तैयारी होईची भेज साग रोल स्टफिंग। रोल रा स्टफिंग ना ना एटा साग बंधा कोबी भजा साग भजा। मोड़ा हो गला रोल रेडी। रुटीटा बागा होता रुटी पड़गला टिके सक्स तापरे टिके स्टफिंग दिगला दिहनी तापर कौन हम टिके मोड़ा मोड़ा होगला सेटा हो रोल। आपण माने खुशी तो खाइबे। रोल आमर रेडी आम सुना खाइब स्कूल सेडी सेडी। ट्राई करियो। माँ अपन गाधेनी माँ गाधेनु ये स्टार्ट कर देला ड्राई हवा। स्टार्ट कर देला ड्राई हवा। मु गाधे पाधे बाहर सारे ड्यूटी जीवा बाहर सारे एवं झी बाहर खाऊँ कौन खाऊ भाया? एग रोल साग भजा अंडा भात तरकारी ना ये कौन भेज रोल ये कोबी साग भजा रोल ये ना बिल्ली ओडिया जाके अंडा खाईदेमी जा खाईदेमी ना। रेडी जीवा भैया भैया रेडी ना रेडी तो भैया माँ झील को शुणु ना से दुकान जाकि दौड़ी दौड़ी आई। हाँ मत कहीकि जाइलु मु कहीं तो सक्स कम गाड़ी रेडी ना तोर जीवा ओके। आम ए ड्यूटी बाहरनु सी स्कूल जीव आम ए ड्यूटी जीमु आसिले कथा हवा भालो ट्यूशन जीव माँ मत नहीं जीवा माँ जीवा चल राती कौन रोसई अंडा अंडा कौन झाल आउ कौन अंडा झाल रुटी वर्षा तो बाड हो हेनी झील को आनी केमी भावुँ से कथा। हाँ लाइट न देखने आसी हेनी पानी एत उंचा थी हम जाए देखे नहीं कि आसे ताकू केमी कौन
पूरा अंधार रास्ता देखिए जाएंगे कौन हो ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନରୁ ଆସିସାରିଲିଣି। ବାବା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ନା ମା ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା। ବାବା ସେ ଖାଲି ଟିକେ ଖଡ ଖଡ କରିଦଉଛନ୍ତି। कौन ହଁ ସେଇଆ ନୁହେଁ କି କଣ କଣ ମୁଁ ବାସ କଣ ହେଲ୍ପ କରି ଗଲ ଶୋଇ ଶୋଇକି ଫେସବୁକ୍ ଦେଖିକି ଗଲ କଣ ହେଲ୍ପ କଲ ଆଜି ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇମିନି ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ଫେର କଣ କରିବି ମୁଁ ଖାଲି ଆଳୁ ଝୋଳ ଖାଇମି। ରୁଟି ବେଲିକି ଆସିନି ମୋ କମର ଭାରି ବିନ୍ଧୁଛି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁନି। ସେ ରୁଟି ସେକୁଛନ୍ତି ସେକା ଚାଲିଛି ରୁଟି। ଆଜ୍ଞା ଏଡ଼େ ଅଣ୍ଡା ଝାଲ ହେଇଛି। କୁକୁର ପାଇଁ ଆଗେ ବାଢ଼ିକି ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। କୁକୁର ବି ଆମର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ ତା ପାଇଁ ସେଟା ରୁଟି ହେଲା। କୁକୁର ରୁଟି ନା ବାସ୍ କୁକୁର ପାଇଁ ଆଗେ ଯିବ ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା ହବ। ଆମର डेली जाए देखूंगा ହଁ ଡେଲି ଫାଷ୍ଟ କୁକୁର ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖିଲି ମାଛ ହଉ ଚିକେନ ହଉ ଅଣ୍ଡା ହଉ ଯାହା ହଉଛି ହଉ। ସେ ଭେଜ ଖାଏ ନା ନନଭେଜ ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଆଗେ ତା ପଠାନ୍ତି। ଦାନ୍ତ ସେ ବଜେଇକି ରଖିଛି ଭେଜ ହବ ଯଦି ସେ ଶୁଙ୍ଘିକିନି ରଖିଦେଇକିନି ଅନେଇବ ଏମିତି ମତେ ଭାତ ଭାତ ନେଇକି ଦେନେ କଣ କରେ ଶୁଙ୍ଘିଦବ ଆଉ ଖାଇବନି। ଶୁଙ୍ଘି ଦେଇକି ଖାଇବନି ଯେମିତି ଆସି ସାରିବୁ ସେଠି ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘିକି ଟିକେ ଖାଇବ। ନା ଭାତ ଡାଲମା ବିଲକୁଲ ଖାଇବନି। ଭାତ ଡାଲି ଡାଲମା ଆଉ କିଛି ତରକାରୀ ବିଲକୁଲ ଖାଇବନି। ହଁ ମାଛ ସହିତ ଭାତ ତମେ ଚିକେନ ଜାଣି ଦେଇକି ସହିତ ଆସ ଭାତ ହଁ ତମେ ଯା କଣ କରୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ଟିଫିନ ପାଇଁ ଟିଫିନଟା ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ନାଇଁ କଣ ନବ କାଲି କଣ ନବ ପଣ୍ଡୁ ନବ ଟିଫିନ ହେଲା ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ତାର ଖାଇବା ହୁଁ ଓ ତୋର ପାଠ ପଢ଼ା ସରିନି ଭାଇ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଅଛି ଓହୋ ହଉ ତୁ ପଢ଼ି ସାରେ ଖାଇବା ତାପରେ ପାଇଁ ବସି ସାରିଲେଣି ଖାଇବା ଆଁ ଆମର ଏଇ ତ ବସିକିନି ଖାଉଛୁ ଏବେ ଘଣ୍ଟାଟେ କଣ ମୁଁ ବସିକି ଆମେ କରୁଛୁ ନା କିଛି ଗୋଟେ ଆଉ କଣ ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି ଆଉ କଣ କରୁଥିଲି ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା ଘର ପୋଛା ସରିଗଲାଣି ପୋଛାପୋଛି ହେଇକିନି କାଲି ଗୁରୁବାର ନା ଆଜି ଘର ପୋଛା ହେଇଗଲା ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ପୋଛା ଯାଇଛି ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଶୋଇବାକୁ ବାହାରୁନୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ ହେଲା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ।